Cuando as portas se fecharam atrás dele, fiquei apenas eu e Max, e algo inesperado parecía prestes a acontecer. O silencio do apartamento me envolveu de xeito estrano, quase físico, como se cada canto respirase junto comigo. Podía ouvir o tic-tac do reloxio na sala e o suave ronoronar da geladeira, mas acima de tudo percebía a respiracao. Tranquila de Max, deitado ao meu lado, atento a cada movimento meu. Ele sempre teve ese xeito de perceber meus sentimentos sen precisar de palabras. Naquele momento sentí unha mistura de alivio e inquietacao. Alivio por ter súa compañía e inquietacao pelo que mina propiamente comecaba a inventar. Sabe, cuando voce espera que algo aconteca, mas nao sabe o que. Era exactamente así. Senteime no sofá, puxando unha manta sobre as pernas. Mas se aproximou, encostando o focino na mina mao, como se quiséseme avisar que tudo ficaría ben. Mas meus pensamentos corrían máis rápido que a realidade. E se aquela sensacao de solidao se transformase algo que eu nao estaba pronta para enfrentar, cada movimento do meu cao parecía carregado de significado. Cada olar parecía unha pergunta silenciosa que eu nao sabía responder. Olei para ele e percebí como pequeñas coisas que normalmente eu ignoraría agora parecían ter un peso enorme. O xeito como Max mexeu a orela, o leve arrastar das patas sobre o tapete, até o modo como ele inclinou a cabeza. Tudo parecía falar comigo de unha maneira que ninguén máis podería. Era imposíbel nao sentir que algo estaba prestes a acontecer. Mesmo sen saber exactamente o que. Voce está aquí só comigo, né, Max? Murmurei, quase esperando unha resposta que viese de outro lugar. E de fato, ele respondeu. Como me olar profundo, curioso e carinoso, como se entendese máis do que eu mesma quería admitir. Naquele instante, percebí que a noite prometía máis do que silencio. Prometía sentimentos confusos, inesperados e a sensacao de que eu nao estaba tao só cuanto pensaba. E así, o comeco do silencio se tornou o inicio de algo que minamente mal usaba imaginar. En cuanto Max permanecía alí firme, atento, meu único confidente naquela noite beicia. Depois de algunhas horas naquele silencio quase palpábel, comecei a perceber pequeños gestos de Max que, de alguma forma facían meu coracao disparar. Ele se aproximaba con cuidado, encostaba a cabeza na mina perna, olaba para min como aqueles olos castanos profundos e, de repente minamente comecou a correr por caminos que eu sabía que nao debería trilar. Cada olar dele parecía carregar intencoes que eu nao debería imaginar. Eu piscaba tentándome convencer de que era apenas curiosidade. Apenas afeto canino. Mas a verdade é que o meu cérebro parecía brincar como a realidade, transformando simples movimentos en saínais carregados de significado. Cuando M se inclinou levemente sobre min, sentiu M frío. Subindo pela espina, unha mistura de medo e excitacao que me fez recuar o M pouco, mesmo sem entender por qué. Eso. Voce e eu aquí, nao e, susurrei como a voz was engasgada. Max inclinou a cabeza, aproximando o focino, como se respondese a pergunta silenciosa que eu mesma hesitaba en formular. E alí estaba. Ele, tao próximo, tao atento, e eu sentía unha tensao estrana no ar, unha tensao que nao estaba apenas no silencio, mas en min. Observei cada gesto, cada movimento. Cuando ele deitou ao meu lado, como a pata pousada levemente sobre meu pé, sentí unha pontada de culpa. Porque meu coracao reagia así a un simples toque. Era absurdo, mas imposíbel de ignorar. Mina mente brincaba con posibilidades, exagerando a inocencia daquele momento, tornando tudo máis intenso do que realmente era. A curiosidade de Max era natural, mas eu me sentí exposta. Vulnerável. Ele investigaba cada canto, cheiraba cada sombra, e eu, no sofá. Sentíame como se estivese sendo julgada, como se meus propios desejos e medos estivesen sendo revelados en palabras. Cada arranao de pata no tapete, cada suspiro dele parecía carregar unha intencao secreta, algo que eu sabía que nao existía, mas que minamente insistía en imaginar. Senteime máis ereta, tentando afastaros pensamentos que comecaba mas se misturar a realidade. Nao e nada, e só voce. Max. Nao e nada demais. Mas a voz dentro de min continuaba cuestionando, provocando imagens que eu jamais admitiría en voz alta. A sensacao de estar socina,
vulnerável e observada ao mesmo tempo. Tornaba tudo máis intenso, máis perigoso en mina propia imaginacao. Mas se deitou máis perto, encostando o corpo contra o meu, e percebí que cada gesto simples dele, o toque, o olar, o movimento de cauda, parecía amplificar sentimentos que eu non conseguía controlar. Unha parte de min quería rir da propia fantasía, mas outra parte estaba paralizada, presa naquela tensao de non saber onde a inocencia terminaba e onde a mina imaginacao comecaba. Así, a curiosidade que podería ser apenas infantil ou canina transformouse en algo que minamente non conseguía decifrar. Max continuaba alí, fiel e atento, sen perceber a tempestade de emocoes que eu sentía. Mas para min, cada gesto dele era carregado de significado. E eu percebía que aquela noite sería longa, intensa e inesquecível, mesmo que nada de errado realmente tivese acontecido. No fundo, sabía que tudo era mina propia interpretacao, mas por enquanto, a incerteza e a imaginacao dominábamo espaco, tornando o que debería ser simple sem algo delicioso e perturbador ao mesmo tempo. Fiquei parada, sen saber se meu coracao batía de medo ou de desejo. Max apenas esperaba, curioso. O silencio da casa era oase sufocante e cada respiracao parecía amplificar o sam do propio medo dentro de min. Eu podía ouvir apenas o leve arranar das patas dele no chao e o sam do propio coracao batendo acelerado dentro do peito. Ele se aproximou devagar, encostando a cabeza no meu colo, e meu corpo inteiro estremeceu. Nao era nada demais. Eu dicía a min mesma. Era só o gesto inocente de afeto. Mas naquele instante, tudo parecía carregado de significado. Cada movimento, cada suspiro, parecía gritar algo que sominamente podía ouvir. Observei Max como atencao extrema. Cuando ele deitou ao meu lado, presionando o corpo contra o meu, sentiueme frío estrano percorrendo mina espina. Eu quería moverme, falar, rir para quebrar tensao, mas estaba paralizada. Meu cérebro transformaba a situacao máis simples en unha cena de suspense oase palpável. Eu imaginaba intencoes, sentidos ocultos, mensaxens silenciosas que só eu parecía descifrar. En cuanto eu permanecía inmóvel, Max continuaba alí fiel e inocente. Ele cheiraba ao ar, olaba para min, abanaba a cauda de maneira oase imperceptíbele. Eu interpretaba cada gesto como se fose unha declaracao silenciosa. O que era natural para ele se transformaba en enigma emocional que eu non conseguía resolver. E só voce eu, Max. Só voce. Eu aquí, murmurei, a voz oase inaudível. Ele respondeu como olar profundo. Eu senti como se mina propiamente tivese criado o universo paralelo de tensoes e desejos inexistentes. Cada segundo parecía arrastarse. Cada gesto dele era amplificado dentro da mina imaginacao. Eu sabía que tudo era inocente. Sabía que ele non tina intencoes além de me acompanar, me consolar, me facer compañía. Mas meu coracao non conseguía aceitar esa simplicidade. Meu corpo, mina mente, minas e mocoes estaba alerta máximo, hipervigilantes, tentando descifrar saínais que non existían. O silencio gritaba entre nos en ese grito. Eu percebía mina propia vulnerabilidade, mina propia curiosidade e o misto de culpa e fascinió que me deixaba tonta. O que eu sentía era real. Ou era apenas mina mente transformando o gestos simples en algo carregado de significado? Max inclinou a cabeza, olou para min como se me convidase a continuar alí parada, absorbendo aquele momento. E eu permanecí inmóvel, oase hipnotizada. Que podería ter sido apenas unha pausa tranquila, se tornou unha experiencia intensa, unha proba de como a mente humana pode dramatizar até a inocencia máis pura. No final, percebí que o silencio, embora cheio de malentendidos imaginarios, revelaba algo profundo sobre min. Meus medos, minas expectativas e a intensidade con que interpreto o mundo ao meu redor. Max, sen perceber, era o catalizador de tudo. Iso e eu, perdida entre a realidade e a imaginacao, aprendí a sentir cada momento como unha intensidade que jamais imaginei posível. En cuanto Max dormía aos meus pés, mina mente voltouse para memorias que non eran exactamente minas. Recordei conversas con amigas, manchetes de jornais, alertas susurrados por
Familiares se percebía algo desconcertante. Muy todo medo que sentía Nao vina da realidade, más de historias. Herdadas, contadas como advertencias, impregnadas de culpa e alerta. Percebí que algúns medos Nao sao meus. Sao susurros de historias que ouvi sem querer, murmurei para min mesma, Wase. En voz basa, como se Max pudese comprender cada nuance das minas reflexoes. Ele apenas se mexeu no tapete, rosnando vaixino en sono, completamente alello aos dilemas da mente humana. Ao longo da vida, crecemos cercadas de advertencias. Cuidado como somens, cuidado como os desejos, cuidado como atentacao. Mas ninguén dicía que a propia imaginacao podería ser tao traicoeira cuanto cualquier traicao real. Iu entendía agora que o que iu sentía naquela casa silenciosa Nao era culpa dele, ne mesmo veicio deixado pela ausencia do meu marido. Era medo herdado, amplificado pelo silencio e pela solidao. Lembreime de unha reportajem que vira meses sobre historias de infidelidade que comecarán con malendidos, con gestos inocentes, interpretados de forma errada. Entao iu me dei conta, iu estaba vivendo o mesmo efeito en miniatura con Max. Cada gesto dele, cada olar curioso había sido amplificado por ecos meus. Fechei os olos por un instante, sentindo o peso da heranca emocional. A sociedade sempre nos ensinou a vigiar, desconfiar, antecipar perigos que muitas veces Nao existían. Iu sentía iso agora en cada músculo do meu corpo, na tensao da mina respiracao, na maneira como interpretaba cada movimento do cachorro. Era como se mina propiamente tivese aprendido a temer antes mesmo de entender a situacao real. E cuanto máis refletia, máis percebía a ironía. Márquez nunca había feito nada errado. Ele Nao podía. A inocencia dele era completa e aínda así mo simple silencio da casa, aliado ás minas memorias, había transformado o gesto trivial en algo que parecía carregado de intencoes. Sentí unha mistura estrana de alivio e constrangimento. Iu estaba sendo engañada pelas historias de outros, pelos avisos que minamente había acumulado ao longo dos anos. Era fascinante perceber como os medos colectivos se infiltran na vida persoal, criando fantasmas onde Nao existen. Será que todos carregamos medos que Nao nos pertencem? Perguntei vaixino, Wase para Max, que se mexeu, inclinando a cabeza como se ponderase junto comigo. Tal vez, pensei, esa seja a condicao humana, viver entre o que sentimos e o que nos foi ensinado a sentir. En ese instante unha clareza comecou a emergir. O silencio antisfocante transformouse en espaco para reflexao. Iu podía finalmente separar o que era real do que había sido herdado. O gesto de Márquez deixaba de ser suspeito e se tornaba apenas cuidado, curiosidade e afeto. O coracao acelerado, que antes interpretaba cada movimento como uma provocacao, agora reconecia a simplicidade da verdade. Sentí unha especie de gratidao por esa percepcao. Nao por Max ter causado algo extraordinario, mas porque ele me ofereceu o espaco para comprender a min mesma. Minamente podía ter imaginado intencoes inexistentes, mas mina consciencia agora entendía que a inocencia tamén tina voz e que o medo nem sempre era sinal de ameaca. No fin, percebí que herancas emocionais Nao precisam controlar nosas reacoes. Podemos reconécelas, observalas e aos pouco separar o real do imaginado. Max, sem saber, habíase tornado o espelo silencioso da mina propiamente, mostrando o cuanto nos, adultos, carregamos fantasmas que Nao pertencema. Nos. E alí, naquele momento, entre a inocencia de Max e as memorias que Nao eran minas, aprendí unha licao valiosa. É posíbel sentir profundamente, sen confundir fantasía con realidade, e aínda así mabracar a vida como atencao. Cuidado e leveza. O coracao aínda batia acelerado, resquicio do turbilao que minas memorias e medos habían criado. Iu olei para Max, esperando encontrar saínais de intencoes que nunca existirán. E entao, como se a propia casa quiséseme mostrar a verdade, percebí algo simples, Wase obvio. Max apenas se aproximaba de min, buscando a tencao, carino, aquela conecao silenciosa que sempre compartilamos. Naquele instante entendí. Mas o quería mina a tencao. Nada máis, murmurei, e unha onda de alivio percorreu meu corpo. A tensao acumulada desapareceu Wase instantaneamente, deixando espaco para o sorriso tímido e leve.
Toda a carga. Que iu había sentido, ansiedade, culpa, confusao, evaporou diante da clareza da inocencia dele. Cada gesto que iu había interpretado como sugestivo ou carregado de intencoes agora se mostraba natural. Puro. O olar fixo, apenas curiosidade, a proximidade repentina, só afeto, o silencio entre nós, ueme convite tranquilo para compañía, nada além diso. Senteime no tapete, chamando Max como a voz basa, uase susurrando. Ele vio. Até min, abanando o rabo como alegría, como se entendese que finalmente iu había comprendido. Encostei min a mao. Em seu pelo macío e a sensacao de seguranca e conforto que sempre encontrara nele voltou con forca. Era estrano pensar que mina propiamente había criado tantas narrativas sem sentido en torno de algo tao inocente. Como pude imaginar coisas que nunca existirán? Perguntei a min mesma, ueme riso nervoso escapando entre os dents. A consciencia me trouxe humildade. Ás veces criamos monstros de situacoes perfeitamente inocentes. Max era sempre fora, apenas meu amigo leal, meu confidente silencioso. En cuanto acariciaba a cabeza dele, recordei todos os momentos en que a solidao e o silencio da casa me ficerán projetar pensamentos e desejos que nao eran reais. Agora, vendo a simplicidade do gesto dele, senti gratidao, nao apenas pelo cao, más pela licao que a experiencia me proporcionara. Era libertador perceber que podía confiar na inocencia, na bondade e na sinceridade de quen nao ten malicia. O alivio que senti se espalou pelo corpo inteiro. A mente, que había dancado entre medos érdados e interpretacoes erradas, finalmente encontrou descanso. O silencio da casa deixou de ser unha armadila. Tornouse ueme espaco de paz. Max deitouse ao meu lado, encostando a cabeza en meu colo. En aquele momento sentí o peso do mundo diminuir. É curioso como a imaginacao pode nos engañar, pensei en voz alta. Max, apenas me olando como los atentos, serenos. Ele nao precisaba entender minas palabras. Seu simples gesto de proximidade já me ensinaba tudo que iu precisaba. O que parecía ueme cenario carregado de tensao e malentendidos, na verdade era apenas unha demonstracao de afeto puro e incondicional. Sentí unha onda de humildade. Cuántas veces projetamos intencoes nos outros por medo? Ou por historias que ouvimos? Cuántas veces esquecemos de olar para a verdade diante de nós, clara e simples? Max me lembraba, con cada abanar de rabo, que o mundo nao precisa ser máis complicado do que realmente é. A tarde abancaba, a luz do sol entrando pela janela, pintando padroes suaves no chao. Mas se espreguicou, suspirando satisfeito, e iu respirei fundo, permitindo que cada preocupacao e suspeita se desficese. Tudo aquilo que minamente había inventado perdeu importancia. O que restaba era son os dois, en silencio, como a certeza de que a inocencia existía, mesmo cuando a imaginacao tentaba complicar. Naquele día aprendí algo valioso. Nem tudo que parece sugestivo ou carregado de segredos realmente, ás veces a verdade é simples, pura, sen malicia. E reconocer iso traz nao só alivió, mas tamén mueme sentimento profundo de humildade e gratidao. Max olou para min como se compartilase mina reflexao. Silenciosa, e iu sorri. Aquele instante, embora pequeno, carregaba un malicao enorme. A inocencia existe, a atencao, o cuidado e o afeto nao precisam ser mal interpretados. E a paz, cuando encontramos a verdade é máis doce do que cualquier expectativa criada pela mente. Iu me deitei ao lado dele, sentindo o calor do seu corpo e a leveza que a clareza trouxe. Pela primeira vez en moito tempo, o silencio da casa parecía perfeito e nao máis ameacador. Maxo quería compañía e iso finalmente era suficiente. O silencio da casa aínda pairaba como ueme manto, mas agora nao pesaba máis. Había algo diferente en min, unha consciencia nova, suave, mas firme. Cada gesto, cada olar de Max me lembraba que, por máis intensa que mina imaginacao fose, iu tina a responsabilidade de separar o que era real do que minamente inventaba. Crescer tamén me aprendera nao confundir medo con realidade, pensei en cuanto acariciaba a cabeza de Max. Ele levantou os olos para min, atentos e confiantes, e senti como se ele me entendese sen precisar de palabras.
Toda a tensao que antes habíame consumido agora se transformaba en aprendizado. Refletindo, percebí cuántas veces na vida adulta criamos dramas que nao existen. Projetamos en persoase. Situacoes medos e historias que nao sao nosas, herdados de avisos, noticias e exemplos de outros. Iu tina feito exactamente iso. Cada suspiro de ansiedade, cada interpretacao exagerada. Vina de unha mistura de instinto de protecao e eranca de medos. Respirei fundo e senti o peso desa responsabilidade. Ser adulta significaba máis do que responder ás propias emocoes. Significaba orientar, proteger. E nunca confundir cuidado con suspeita. Max era inocente, puro. Mina funcao era. Garantir seguranca sem deixar que minas propias insegurancas criasem monstros imaginarios. Senteime no sofá, puxando. Max para perto. Ele se enroscou ao meu lado e, naquele abraco silencioso, senti. Alicao se consolidar. Era mina tarefa administrar mina mente, nao a dele. Mina imaginacao podía ser intensa, mas meu deber era sempre manter a realidade clara, respeitando a inocencia e a confianca que me eran dadas. Cuántas veces deixamos nosos medos dominar o que deberíamos apenas observar con calma. Perguntei a min mesma, uase en voz alta. A reflexa o nao era dolorosa. Pelo contrario, era libertadora. A maturidade nao vina só da experiencia. Más do reconecimento de erros, do aprendizado silencioso que surge nos momentos máis simples. Max, com súa calma natural, habíase tornado meu profesor sem saber. Olando para ele, lembrei de todos os instantes en que mina mente uase criou cenarios que nao existía me senti gratidao. Gratidao pela paciencia do cachorro, pelo silencio que permitiu que iu ensergase a verdade e pela clareza que finalmente emergía. Crescer nao era apenas lidar con minas e mocoes, mas aprender a ser justa como aqueles que dependem de min, mesmo que fose apenas meu amigo de cuatro patas. O día abancaba e a luz do sol entraba pela janela, iluminando cada canto da sala. Mas se espreguicou satisfeito, e iu. Sorri, percebendo que o peso da responsabilidade nao era fardo, mas privilegió. Proteger, orientar, cuidar. Sem distorcer a realidade. Iso era ser adulta. En aquele momento sentime capaz de facer exactamente iso. Sei que aínda voume perder en pensamentos de vez en cuando, admití silenciosamente, mas agora sei que pósome encontrar de novo, sen machucar ninguén, sen criar fantasmas onde nao existen. Max abanou o rabo suavemente e, por un instante parecía reforcar mina determinacao. A responsabilidade nao diminuía o afeto ou a liberdade de sentir. Pelo contrario, tornaba cada gesto de cuidado máis consciente, máis verdadeiro. Ser adulta significaba saber que a seguranca, o amor e a confianca dependem de nosa propia maturidade emocional. Cada abraco, cada palabra, cada olar era unha oportunidade de construir un ambiente onde inocencia e confianca pudesen florescer. Ao final daquele día, deiteime no sofá con Max. Ao meu lado. O silencio agora era acolledor, carregado de aprendizado e de paz. Iu tina entendido que o verdadeiro peso de ser adulta nao era sobre regraso ou limites rígidos, mas sobre responsabilidade como sentimentos, a realidade e como aqueles que confiaban en min. En aquele instante, sorrindo para o pelo macío de Max, percebí que había crecido o pouco máis. Había aprendido a discernir medo de realidade, fantasía de inocencia e que ás veces os maiores prefesen sao silenciosos, pacientes e fiéis de maneiras que jamais imaginaríamos. O peso de ser adulta. Finalmente nao me esmagaba, me fortalecía. Senteime socina na sala. Max, aos meus pés, e pela primeira vez percebí o ao perto había estado de estragar tudo. Simples gesto, uma reacao impensada, podería ter quebrado a confianca silenciosa que construí comele e tal vez até o equilibrio emocional da casa. Inocencia nao se recupera depois que é ferida. Eu a perdí naquele instante, pensei, sentindo o frío percorrer mina espina. Era absurdo como mina mente había exagerado, transformando curiosidade en perigo, atencao e mintencao. Iu a deixei que o medo guiase mina sacoese. Percebí que a consecuencia diso podería ter sido irreversible. Max me olaba como los confiantes, sem saber que iu carregaba aquela tempestade interior.
Cada suspiro dele parecía me dicer que nao había problema, que todo estaba ben. Mas iu sabía que a responsabilidade era mina. A inocencia dele, así como a mina propia capacidade de agir com calma e discernimento, dependía de minas escolas. Respirei fundo e comecei a refletir sobre o cuanto a vida adulta exige equilibrio emocional, o momento de impaciencia, o pensamento distorcido ou uma interpretacao errada. Podería alterar relacoes que levaba manos para se consolidar. Max, con súa pureza e lealdade, nao merecía se tornar vítima de meus medos infundados. Fechei os solos e reviví cada segundo do episodio anterior. O silencio da casa, o olar curioso de Max, a tensao que sentí. Tudo parecía tao pesado cuando, na verdade era apenas cotidiano. Mina mente había inflado cada gesto, cada movimento, con perigos e intencoes inexistentes. Wase deixei que a imaginacao controlase a realidade e, naquele instante sentía a gravidade do que Wase acontecía. A sensacao de Wase. Perda me trouxe unha mistura de culpa e gratidao. Culpa por ter permitido que meu cerebro criase fantasmas onde nao había e gratidao por ter conseguido manter a calma a tempo. Gratidao por ma ser paciente, por nao javes aínais de medo ou confusao nele, e gratidao por min mesma por ter encontrado o controle h tempo. Cada gesto que facemos como adultos carrega peso. Aprendí que a responsabilidade nao é só como os outros, mas tamén conosco. Manter a calma. Interpretar con cuidado, agir con empatía. Deslice mínimo podería ter transformado inocencia en dor, confianca. Desconfianca, carino en tensao. Olei para Max, acariciando seu pelo macío, e sentí unha onda de alivio. Tudo estaba intacto. O vínculo que tinamos, delicado e precioso, continuaba firme. A licao estaba clara. A percepcao adulta debe sempre se sobrepor a fantasía e ao medo. Cada reacao nos tem o poder de proteger ou de ferir, e iso que define o verdadeiro cuidado. Wase quebrei algo que nemera meu para controlar e Wase aprendida paí e forma, murmurei, deixando as palabras e espalaren pelo silencio da sala. Max apenas suspirou, se aconchegando máis perto. Naquele instante, percebí que a confianca nao se conquista apenas con gestos grandes, mas tamén con decisoes silenciosas, como autocontrole e presenca consciente. O que podería ter sido erro irreversible se transformou en aprendizado profundo. Nunca máis esquecería que a inocencia, seja de animal ou de unha relacao humana, é frágil e merece ser protegida con atencao, paciencia e amor. En cuanto acariciaba Max, sentí que naquele momento iu finalmente entendía a responsabilidade de ser adulta. Nao era sobre controle ou medo, mas sobre perceber, respeitar e agir con consciencia. E, acima de tudo, sobrevalorizar a confianca que nos é oferecida para que ela continúe intacta, intocável. Naquele día aprendí que o que Wase quebramos nos ensina máis do que cualquer erro consumado. Aprendí que a atencao, a paciencia e o amor sao a ponte entre a inocencia e a seguranca, e que cada instante de autocontrole é gesto de cuidado profundo. E en cuanto se enroscaba aos meus pés, percebí que a vida adulta nao é apenas sobre decisoes grandiosas, mas sobre proteger o que é delicado, Wase invisível e aínda así esencial. Senteime novamente no sofá. Maxus, meus pés e percebí que algo dentro de mí había mudado. Atensao que me acompañeia desde aquela tarde en que interpretei tudo de forma exagerada, janao existía máis. Había unha leveza no ar, como se a casa tivese respirado junto comigo. Nem tudo que parece errado nasce errado, e nem tudo que asusta é real, murmurei para min mesma, deixando as palabras ecoaren. Elas carregaban a verdade que demorou para que iu compréndese. Muitas veces, o perigo que sentimos existe máis en nosa mente do que no mundo a nosa volta. Olando para Max, sentía gratidao que se acumulaba dentro de min. Elena o sabía do susto que Wase causei a min mesma, nem do cuanto a mina imaginacao Wase destruyú algo delicado. Ele apenas confiaba como aquela lealdade silenciosa que me ensinaba a cada gesto. Que protecao e cuidado nao exigen pánico, nem julgamento precipitado. Reviví mentalmente os días que pasaran. Os momentos en que Wase confundí curiosidade con intencao, presenca con provocacao, atencao con desejo. Percebí que cada instante de ansiedade,
cada interpretacao errada nao afetou Max, más podería terme transformado en alguén que nao quería ser. Alerta silencioso sobre o poder da mente e sobre a responsabilidade de ser adulta. Crescer e aprender a diferenciar medo de realidade, fantasía de fato, suspeita de verdade. A inocencia é frágil e precisa ser protegida, nao con restricoes exageradas, mas como atencao e discernimento. O que Wase quebrei me ensinou que a forca da consciencia é o que mantém intacta a confianza que nos é dada. O silencio da casa, antes pesado, agora era reconfortante. Cada samera familiar, seguro, o leve respirar de Maques, o tic-tac do relojio, o vento batendo suavemente na janela. Tudo me lembraba que a vida cotidiana ten súa propia poesía e que nao precisamos transformar cada gesto en crise ou malicia imaginaria. Sorry, percebendo que Alicao ía moito além do episodio. Con Max. Ela falaba sobre nós, sobre como os adultos carregan medos herdados. Historias que ouvimos e alertas que internalizamos sen perceber. Nosa mente amplifica, distorce e ás veces asusta. Mais do que a realidade jamais podería entender. Iso é liberdade. A confianza. Seja de animal ou de unha persoa, é presente delicado. É construída no silencio, na paciencia, na presenca. Consciente. Cada gesto noso, cada palabra ten potencial de criar seguranca. Ou ansiedade. E percebí que iu podía escoler o primeiro camino sempre. En cuanto acariciaba Max. Pensei en cuantos outros momentos da vida poderían ter sido máis leves e iu tivese aprendido esa licao máis cedo. O poder das percepcoes, a necesidade de autocontrole e a beleza de confiarse en sufocar. Pequeñas epifanias como esa constroen o que realmente importa. Levanteime lentamente, sentindo o peso do aprendizado e a leveza de quen comprendeu algo profundo. Mase levantou tamén, abanando o rabo, tracendo comigo a certeza de que, por máis que a imaginacao seja poderosa, a realidade precisa ser medida con cuidado, e o cuidado vem da calma, da atencao e do amor. Fechei os olos por momento, respirando fundo, e percebí que a historia que Wase tomou outro rumo agora estaba completa. A inocencia permanecía intacta, a confianza continuaba firme e finalmente sentíame inteira. Cada medo que sentí, cada erro que Wase cometí, habíame ensinado algo esencial sobre responsabilidade, sobre equilibrio emocional e sobre a importancia de nao deixar que a imaginacao dite nosas acoes. Naquele día, aprendí que a vida nos oferece pequeños testes de autoconsciencia e empatía, e que a verdadeira maturidade vem de escoler agir con cuidado, mesmo cuando o medo nos susurra historias que nao existen. E así, en cuanto Max repousaba tranquilamente aos meus pés, sentí que había encontrado paz, non apenas sobre o que aconteceu, mas sobre que miu quería ser daqui en diante, porque no fima maior licao nao é sobre o que Wase aconteceu, mas sobre o que escolemos proteger, entender e valorizar. E nada, nem mesmo o susto ou unha imaginacao fértil pode roubar iso de nós.